représente l'euro, je dirais institution. Una comodità. Coopération. Completo disastro. Symbolique. Forse potenziale. C'est la fraternité européenne. 20 países, una moneda única. El euro celebra su 25 aniversario tras atravesar varias crisis, una pandemia mundial y convertirse en una de las monedas más importantes del mundo. Ces 25 ans sont l'occasion de regarder comment la zone euro a navigué au travers de ses nombreux défis et mis en place des réformes pour assurer sa stabilité monétaire. Alors, quel bilan peut-on en tirer et quelles sont les perspectives pour le futur de l'euro? Je voyage à Paris et à Rome pour tenter de répondre a ces questions. En este episodio también repasamos el camino recorrido por Jean-Claude Trichet, antiguo presidente del Banco Central Europeo. Alors, comment l'euro a changé l'Europe? C'est ce que nous regardons dans notre cours accéléré. El euro cumplió un cuarto de siglo el 1 de enero de 1999. Ese día histórico, 11 países de la UE fijaron sus tipos de cambio y confiaron la política monetaria al Banco Central Europeo. Desde entonces, otros 9 países se han sumado a la zona euro. Hoy el euro es una de las monedas más importantes del mundo. Unos 350 millones de personas la utilizan cada día. Y, salvo el dólar estadounidense, ninguna otra moneda se negocia más en los mercados mundiales. ¿Qué le depara el futuro a este símbolo único de la integración europea? En primer lugar, aún podrían adherirse más países. Varios Estados miembros de la UE están obligados, por ley, a adoptar la moneda única cuando cumplan los criterios económicos necesarios. Se preparan nuevos billetes de alta tecnología con diseños actualizados. Y también hay grandes planes para lanzar muy pronto un euro digital. ¿Por qué se creó el euro y cómo ha sobrevivido a los numerosos retos a los que se ha enfrentado? Analicemos los logros de la moneda única con Jean-Claude Trichet, expresidente del Banco Central Europeo. La création de l'euro est la nécessité d'avoir en effet un véritable marché unique. C'était vraiment une décision absolument majeure, mais aussi une sorte d'affirmation, de déclaration d'existence d'une Europe unie. Et ce que nous avons prouvé, c'est qu'en effet, les Européens étaient capables de créer une monnaie sérieuse, une monnaie solide. 79% des Européens de la zone euro approuvent l'euro. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Quelle est l'étape durant votre présidence à la Banque Centrale Européenne qui vous a le plus marqué? Il y a eu 2 temps très forts. Le monde financier s'écroulait après le dépôt de bilan de Lehman Brothers et il fallait prendre très rapidement une multitude de décisions extrêmement importantes. Ça demandait des efforts considérables. Puis il y a eu la période de mai 2010 qui a été le véritable début de la crise des risques souverains en Europe. 5 pays européens au total, de mon temps, ont été placés dans une situation très difficile et ceci a demandé des décisions, je crois qu'on peut le dire, extraordinairement courageuses des pays concernés pour surmonter la crise, de leur gouvernement et aussi, bien entendu, de la Banque Centrale Européenne qui, dans tous ces sujets, était en première ligne. Alors justement, quelles leçons tirer pour le futur de l'euro? Je suis pour ma part convaincu que la marche vers une vraie confédération européenne, avec encore beaucoup plus d'unité sur le plan budgétaire et sur le plan économique, et aussi une véritable unité sur le plan de la défense, de la sécurité et de la diplomatie, sont des necesités a long terme. Tras estas crisis, el Eurogrupo creó el Mecanismo Europeo de Estabilidad para ayudar a los países miembros con dificultades económicas. En los países que lo han adoptado, el euro ha cambiado la vida cotidiana de la gente, facilitando los viajes, las compras o los estudios en el extranjero. ¿Cómo perciben la moneda única los que nacieron con el euro y qué esperan del futuro? Nos reunimos con un grupo de estudiantes de economía de la Universidad de Nanterre. En grandissant avec, j'ai trouvé que c'était quand même surtout un intérêt d'avoir une monnaie stable et forte. On vient de passer il n'y a pas longtemps à 20 pays, donc je pense que c'est une bonne chose. Il y a aussi une question qui se pose sur l'avenir de la Banque Centrale Européenne.
Et les politiques qu'elle va mettre en place dans le futur, elles pourraient être plus égalitaires. S'il y a deux défis, à mon avis, qui doivent être relevés par l'euro, c'est l'euro numérique et surtout la mise en place de politiques monétaires accommodantes pour l'investissement dans des projets verts. Como estos estudiantes, y según el Eurobarómetro, el 79% de los europeos que viven en la zona euro aprueban la moneda única para Europa, y el 69% la aprueba para su propio país. Entre los más satisfechos están Finlandia, Irlanda y Alemania, los menos Croacia, Chipre e Italia. Nos dirigimos precisamente a este último país, y las opiniones sobre la moneda europea son diversas. Allora, positiva in generale, per l'Italia no. Secondo me per la responsabilità dell'Italia. Ha portato un aumento enorme di tutti i prezzi dei prodotti che io vendo. Si stava meglio con la lira perché c'era una sovranità monetaria. Qui siamo poveri e in Germania sono ricchi, in Francia sono ricchi, in Belgio sono ricchi. ¿Hay ganadores y perdedores entre los miembros de la eurozona? Planteamos la pregunta al economista Giovanni Farese. Monetary policy is never neutral. In Italy, for example, economic growth has been disappointing for many of us for the past 25 or 30 years. But of course, monetary policy is one part of economic policy. What is needed is to strengthen other aspects and dimensions of economic policy. But of course, if you have one single monetary policy without having one single fiscal policy, you miss a leg. And so the process is incomplete. Reformas como una política fiscal única podrían facilitar a la eurozona la absorción de los choques económicos. Desde la guerra de Ucrania, la inflación anual en la zona euro ha alcanzado un máximo del 10,6% en octubre de 2022. Luego retrocedió al 2,4% en noviembre de 2023. La tasa media de inflación anual desde la creación del euro es del 1,95%. El Banco Central Europeo, cuya misión es la estabilidad financiera y mantener la inflación anual por debajo del 2%, mantendrá su compromiso con este objetivo, afirma Piero Cipollone. L'eurosistema ha saputo reagire negli anni alle circostanze che cambiavano. Ricordiamoci tutti il not whatever it takes di Mario Draghi, che ha cambiato, ha stabilizzato il mercato. Quindi l'importante è essere pronti a saper leggere la realtà, capire come adattarsi, essere pronti ad adattarsi. L'economia cambia, la società cambia, la tecnologia cambia, le abitudini delle persone cambiano e sempre più i pagamenti elettronici diventano un fatto quotidiano, quindi l'eurosistema si deve preparare a questo e lo sta facendo pensando alla banconota del futuro, una banconota digitale, l'euro digitale. Con el euro digital, la moneda europea abrirá un nuevo capítulo de su historia.